अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन बिन सबा और उसकी मसनूई जन्नत। किस्त नंबर 3। अगले दिन हसन बिन सबा शहर के करीब से गुजरने वाली नदी के किनारे टहल रहा था। इसके दिमाग में अपने उस्ताद के सबक घूम रहे थे। गुज़श्ता रात की तूफानी बारिश से नदी की कैफियत में तुगयानी थी और हर तरफ कीचड़ था। हुस्न ने तन्हाई में शहर के हंगामों से दूर किसी जगह बैठकर नुजूम और सेहर के सबक दोहराने थे। कीचड़ में वो बैठने के लिए कोई खुश्क जगह ढूंढ रहा था। कुछ दूर जाकर उसे इतना बड़ा पत्थर नजर आ गया जिस पर वो आसानी से बैठ सकता था। वो उफ़क़ से उभरते हुए सूरज की तरफ मुंह करके बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और लंबे लंबे सांस लेने लगा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलें। इसके सामने सूरज होना चाहिए था लेकिन सूरज नहीं था। इसकी बजाय एक रंगदार कपड़ा था जो इसके और सूरज के दरमियान आ गया। हसन सुन सा हो गया। उसने डरते डरते और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता नजरें ऊपर उठाई। उसे एक बड़ा ही हसीन नस्वानी चेहरा नजर आया। ये एक नौखेज लड़की का चेहरा था। होंठों पर अधखली सी मुस्कुराहट थी। लड़की इससे सिर्फ एक कदम दूर खड़ी थी। हुस्न ज़हन पर जोर देकर याद करने की कोशिश करने लगा कि ये चेहरा पहले भी कहीं देखा है, कहाँ देखा है। इसे ये ख्याल भी आया कि ये सेहर का करिश्मा होगा। पहचानने की कोशिश कर रहे हो? लड़की की आवाज़ में तरन्नुम था। हसन बिन सबा ने सर को हिलाया कि हाँ, वो पहचानने की कोशिश कर रहा है। इतनी देर तुम्हारे सामने बरहना बैठी रही थी, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। वो हुस्न को याद आ गया। तुम हो, एक बात बताओ, क्या तुम हकीकत हो या मेरे उस्ताद का तख्लीक किया हुआ तस्वुर हो जो उसने हकीकी रूप में मेरे जहन में डाल दिया है? लो देख लो, लड़की ने अपने दोनों हाथ हुस्न के आगे करके कहा। मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर महसूस करो कि मैं तस्वुर हूँ या जीती जागती एक लड़की हूँ। हसन ने इसके हाथ अपने हाथों पर लेकर दबाए, उनकी हरारत महसूस की, इनका गदाज महसूस किया। तुम कौन हो? हसन ने झुंझला कर पूछा। क्या हो तुम? अगर तुम हकीकत में लड़की ही हो तो किसकी बेटी हो? तुम आबरू बाख्ता लड़की हो जो बरहना एक नौजवान मर्द के सामने बंद कमरे में बैठी रही हो। मेरी आबरू महफूज है, लड़की ने कहा। अगर मैं ऐसी होती जैसी तुम कह रहे हो तो अब्दुल मलिक इब्न ताश जैसा दरवेश मुझसे मुंह ना लगाता। मैं कुंवारी हूँ। हुस्न मेरी तरफ बहुत से हाथ बढ़े हैं। मुझ पर दो जागीरदारों के भी हाथ लगे, मैं किसी के हाथ नहीं आई। तुम किस बाप की बेटी हूँ? हसन ने पूछा। मेरा बाप गुडरिया है, उसने एक तरफ इशारा करके कहा। वो देखो मेरी बकरियां। हसन ने गर्दन घुमाकर बकरियां देख तो लें, लेकिन इसकी दिलचस्पी लड़की के साथ थी। तुम मेरे सामने बरहना किस तरह बैठ गई थी? हसन बिन सबा ने पूछा। इस बरगजीदा आदमी ने हुक्म दिया था जिसे हम पीरू मुर्शिद मानते हैं, लड़की ने जवाब दिया। मैं उनके हुक्म को टाल नहीं सकती थी। इन्होंने मुझे बता दिया था कि ये आदमी तुझ पर हाथ डाले तो मुझे आवाज़ देना। इन्होंने ये भी बताया था कि वो केवाड़ के छोटे से सुरख से देखते रहेंगे। क्या अभी तुम मेरा इम्तिहान लेने आई हूँ? हसन ने पूछा। नहीं, लड़की ने जवाब दिया। अब अपने दिल की कहने पर आई हूँ, तुम्हारे लिए आई हूँ। और मैं तुम्हें ये बता दो कि मैं तुम्हारे साथ जिस्मों का लेन देन करने नहीं आई। अगर तुमको कबूल कर लो तो अपने दिल में जगह दे दो, फिर हमारी सारी उम्र का साथ निभाएंगे। तुम तो बोलते ही नहीं, कुछ कहो ना। लड़की का हुस्न ऐसा था कि हसन बिन सबा जैसे किरदार का नौजवान कह ही नहीं कि वो उसे दिल में जगह नहीं देगा, लेकिन उसके दिल पर इसके उस्ताद का कब्जा था। वो महसूस कर रहा था कि उसका दिल अपने इख्तियार में नहीं। उसके साथ ही उसे ये डर था कि ये भी इम्तिहान है। उसने इस इम्तिहान में पूरा उतरने का तहैया कर लिया। वो पत्थर पर बैठा था, लड़की जमीन पर बैठ गई और हाथ इसके जानू पर रख दिए। फिर इसने अपनी थोड़ी भी इसके एक जानू पर रख दी। लड़की के सर पर सियाह चादर थी, इसमें इसका गोरा चेहरा और एक गाल पर लहराते दो तीन बाल जो रेशम के तारों जैसे थे। हसन जैसे नौजवान को इस लड़की के कदमों में बिठा सकते थे। तुम्हारा नाम? हसन ने पूछा। फरा, लड़की ने जवाब दिया। नाम तो फरहत है, घर वाले फरा कहते हैं, सहेलियां फरही कहती हैं। तुम भी फरही कहो तो मुझे अच्छा लगेगा। एक बात बताओ, हसन ने पूछा, तुम्हें मुझ में क्या खूबी नजर आई है कि जागीरदारों को ठुकरा कर तुम मेरे पास चली आई हो? ये मेरे दिल का मामला है, लड़की ने कहा। जागीरदारों ने तो मेरे बाप को दौलत पेश की थी। मेरा बाप है तो गुदरी लेकिन इज्जत और गैरत वाला आदमी है। एक बात और भी है, मेरे बाप ने इमाम से बात की थी। इमाम कौन? वो जो तुम्हारे उस्ताद हैं, लड़की ने जवाब दिया। अब्दुल मलिक इब्न ताश। इन्होंने कहा था कि इस लड़की को ज़ाया ना कर देना और दौलत की चमक से अंधे होकर इसका हाथ किसी अमीर कबीर के हाथ में ना दे देना। इस लड़की की जिंदगी का रास्ता कोई और है। मैं इमाम के घर जाती रहती हूँ। इन्होंने मुझे कहा है अपनी असमत को पाक रखना और अपना जिस्म सिर्फ अपने खावनत को पेश करना। मैं तुम्हें अपना खावनत बनाना चाहती हूँ।
میں نے پوچھا تھا کہ تم نے مجھ میں کیا خوبی دیکھی ہے؟ میں نے کہا تھا کہ یہ میرے دل کا معاملہ ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، تم میں وہ مردانگی ہے جو مجھے اچھی لگی ہے۔ میں اتنی دیر تمہارے سامنے برہنہ بیٹھی رہی اور تم نے میری طرف دیکھا تک نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بڑے مضبوط مرد ہو اور دلوں کی محبت کا مطلب سمجھتے ہو۔ فرحی معصوم سی لڑکی تھی اور ایک گڈرے کی بیٹی تھی، وہ علم اور فلسفی نہیں تھی کہ تجزیہ کر کے بتا سکتی کہ وہ حسن کی محبت میں کیوں گرفتار ہوئی ہے۔ اس نے ایسے انداز سے حسن کو اپنی محبت اور وفا کا یقین دلایا کہ حسن نے اس کی محبت کو قبول کر لی۔ فرحی حسن نے کہا، تم میرے دل پر غالب آ گئی ہو، لیکن میں اپنے بزرگ استاد سے اجازت لے کر تمہیں جواب دوں گا۔ کل یہاں آؤ گے؟ فرحی نے پوچھا۔ آ جاؤں گا، حسن نے جواب دیا۔ فرحی چلی گئی۔ ابو مسلم رازی رے کا حاکم تھا۔ رے ایران کا بہت بڑا شہر تھا، تجارتی مرکز تھا اور اتنا زیادہ پھیل گیا تھا کہ اس کی وسعت صوبے جیسی ہو گئی تھی، اتنی وسیع اور اس شہر کے لیے بڑے ہی دانشمندہ اور قابل حاکم کی ضرورت تھی۔ ابو مسلم رازی میں یہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں۔ بعض تاریخوں میں اسے رے کا سلطان لکھا گیا ہے، یہ صحیح نہیں، البتہ یہ صحیح ہے کہ اسے تقریباً سلطان کے اختیارات حاصل تھے، یعنی وہ سلطان سے اجازت لیے بغیر انتہائی اہم فیصلے کر سکتا تھا، کٹر اہل سنت والجماعت تھا۔ داستان گو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہے کہ حسن بن صبا کی زندگی بڑی ہی پراسرار تھی، جنت بنانے تک اس کی زیادہ تر سرگرمیاں زمین دوز رہی ہیں۔ وہ کس طرح ایسی شخصیت بنا کہ اس کے پیروکاروں کا حلقہ پھیلتا ہی چلا گیا؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب قلم بند کرنا آسان نہیں۔ یہ اس کی پس پردہ جدوجہد تھی جس میں مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلاً کسی واقعے میں بعض نے لکھا کہ اس وقت حسن کی عمر اتنی تھی، لیکن بعض نے کچھ اور ہی عمر لکھی۔ بعض شخصیات اور کرداروں کے ناموں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہماری تاریخ کا یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ اسلام میں فرقہ بندی جڑ پکڑ چکی ہے۔ تاریخ ہر فرقہ کے تاریخ نویسوں نے لکھی، جس سے تاریخ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ لکھنے والوں نے اپنے اپنے فرقے کے نظریات، مفادات اور تعصبات کو سامنے رکھا اور واقعات کو مسخہ کر ڈالا۔ جب ایک ہی واقعہ مختلف تاریخوں میں مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے تو ہمیں تمام تر پس منظر کو غور سے دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ یہ امر کتنا افسوسناک ہے کہ مسلمانوں نے فرقوں میں تقسیم ہو کر اپنی تاریخ کو بھی فرقوں میں تقسیم کر دی۔ رات کا پہلا کھا تھا، حسن بن صبا اپنے استاد عبدالملک ابن عطاش کے یہاں بیٹھا تھا اور اسے سنا رہا تھا کہ فرحی اسے ملی تھی اور اس نے کیا کہا تھا۔ ایسی ہی ایک لڑکی نے تیری زندگی میں داخل ہونا تھا، ابن عطاش نے کہا، لیکن ابھی تیری شادی نہیں ہوگی۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ تجھے چاہتی ہے تو وہ تجھے ہی چاہتی رہے گی، کوئی اس کے آگے دولت کے ڈھیر لگا دے گا تو وہ قبول نہیں کرے گی، وہ ہمیشہ تیری رہے گی۔ لیکن محترم عطالق، حسن نے کہا، کوئی شاہی جاگیردار اسے اغوا نہ کر لے۔ نہیں، ابن عطاش نے کہا، اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، میں نے اس کے گرد حصار کھینچ دیا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی جابر اور کتنا ہی بڑا حاکم کیوں نہ ہو، فرحی کو بری نیت سے پھانسنے کی کوشش کرے گا تو منہ کی کھائے گا۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ نے میرا امتحان لینے کے لیے اسے میرے پاس بھیجا ہے، حسن نے کہا۔ نہیں، ابن عطاش نے کہا، یہ کوئی امتحان نہ تھا، لیکن یہ بات دماغ میں رکھ لے حسن، خوبصورت عورت مرد کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتی ہے۔ میں تجھے یہ سبق دے چکا ہوں، فرحی جیسی حسین لڑکی تجھ پر اپنا نشہ طاری کر کے تیری کھال بھی اتار سکتی ہے۔ آگے چل کر میں تجھے بتاؤں گا کہ دوسروں کو پھانسنے کے لیے عورت کو جال میں دانے کے طور پر کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا میں فرحی سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، ابن عطاش نے جواب دیا، تو اسے مل سکتا ہے، تو اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر سکتا ہے، اور تیرا امتحان ہوگا کہ تو گناہ سے دامن بچا کر رکھنے کے قابل ہو جائے۔ کیا آپ مجھے پارسا بنائیں گے؟ نہیں، ابن عطاش نے کہا، ابھی ایسے سوال مت پوچھو، میں ابھی تجھے اندر اور باہر سے مضبوط کر رہا ہوں۔ اب تو اپنے گھر چلا جا، میں تجھے پھر کہتا ہوں کہ کسی کو نہیں بتانا کہ میں تجھے کیسی تعلیم اور کیسی تربیت دے رہا ہوں۔ میں آج تجھے کوئی اور سبق نہیں دوں گا، کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ حسن بن صبا اپنے استاد کے گھر سے نکل رہا تھا کہ چار آدمی حویلی میں داخل ہوئے۔ عبدالملک ابن عطاش انہی آدمیوں کے انتظار میں تھا۔ کیا یہی وہ لڑکا ہے جسے آپ تیار کر رہے ہیں؟ ایک آدمی نے پوچھا، ہم نے اسے باہر نکلتے دیکھا ہے۔ ہاں، ابن عطاش نے جواب دیا، یہی ہے۔ کیا یہ ہمارے محض اور مقصد کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اسی آدمی نے پوچھا۔ مجھے پوری امید ہے، ابن عطاش نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے کہ اس نوجوان میں جس کا نام حسن بن صبا ہے، میں نے ایسے جوہر دیکھے ہیں جو شاذ و نادر ہی کسی آدمی میں پائے جاتے ہیں۔ ایسی صلاحیتوں اور ایسے اوصاف والا انسان اللہ کا برگزیدہ اور لوگوں کا مرشد بنتا ہے یا مجسم ابلیس بن جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرتا ہے، مقبولیت بھی ایسی کہ اس کے مرید اور متقد اس کے اشاروں پر ناچتے بلکہ اس کے اشارے پر جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ یہ لڑکا کس طرف جاتا نظر آتا ہے؟
मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, इब्न अताश ने जवाब दिया। मुझे शक है कि इसमें इब्लीसी औसाफ कुछ ज्यादा हैं। अगर ये इस रास्ते पर चल निकला तो भी हमारे लिए सूदमंद रहेगा। मेरे कब्जे में ही मैं उसको रूहानी तक़वियत दे रहा हूँ। क्या हमें तबलीग का काम तेज नहीं कर देना चाहिए? तबलीग तो हो रही है, इब्न अताश ने जवाब दिया, लेकिन हम ये काम आज़ादी से नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत अहले सुन्नत की है और आबादी की अक्सरियत भी सुनी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारी तबलीग देहात में ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ पकड़े जाने का ख़तरा कम है। हमने देहाती इलाकों में अपने अक़ीदे की तबलीग के लिए मुबल्लिग भेजने शुरू कर दिए हैं, एक आदमी ने कहा। सिर्फ तबलीग काफ़ी नहीं, इब्न अताश ने कहा, हुकूमत अपने हाथ में आनी चाहिए। हुकूमत हाथ आ जाए तो हम सुन्नी मसलक को आसानी से ख़त्म करके लोगों को बता सकते हैं कि असल इस्लाम हमारे पास है। लेकिन हुकूमत आसानी से हाथ नहीं आएगी, हमें मिस्र के अबीदियों की मदद हासिल करनी पड़ेगी। मैं एक शक में पड़ गया हूँ, एक और बोला, मिस्र के हुक्मरान तो अबीदी ही हैं, लेकिन सुना है वो बातिनी हैं। नहीं, इब्न अताश ने कहा, वो पके इस्माइली हैं और वो हमारी मदद को ज़रूर आएंगे। मैं इन्हें सल्जूक़ी सल्तनत पर हमले के लिए इकसाऊंगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इधर हमारे लोग तैयार हों, लेकिन ये तैयारी पोशीदा रहे। मिस्री हमला आवर आएँ और हमारे लोग हथियार बंद होकर उनसे जा मिलें, इतनी तैयारी के लिए बहुत वक्त चाहिए। उसी शहर के हाकिम अबू मुसलम राजी के पास 2 सिपा सालार बैठे थे। 2 आदमी और भी थे जो फौजी नहीं लगते थे। ये दोनों जासूसी और मुखबरी के महकमे के हाकिम थे। अपने मुखबिरों को और तेज करो, अब्बू मुस्लिम राजी ने कहा। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि ये शहर साद बिन अबी वक़ाफ़ अल-फ़स्वाद ने फ़तह किया था और आतिश परस्त ईरानियों को उठने के काबिल नहीं छोड़ा था। सल्तनत कसरी के ताबूत में आखिरी कील यहीं ठोम की गई थी। उन अव्वलीन मुजाहिदीन ने यहाँ इस्लाम का नूर फैलाया था। उनके कब्रों के कहीं निशान नहीं मिलते, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वो यहीं दफन हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में जान कुर्बान की थी। उनकी रूहें यही है हमें देख रही हैं और यकीना बेचैन होगी कि उम्मत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हो गया है कि फ़िरक़ों में बट गई है। मेरे रफ़ीक़ों में कोई नई बात नहीं कर रहा और ये बात मामूली से दिमाग का आदमी भी समझ सकता है कि मिल्लत में इत्तेहाद था तो मुजाहिदीन थोड़ी सी तादाद में दुनिया की उस वक्त की 2 सबसे बड़ी जंगी ताकतों का कैसर रूम और कसरी फारिस को रेजा रेजा करती था। मगर आज वही मिल्लत फ़िरक़ों में बटकर खाना जंगी के ख़तरे में आन पड़ी है। इसका फ़ायदा इस्लाम और सल्तनत इस्लामिया के दुश्मनों को पहुँचेगा। हमें मिस्र की तरफ से चूकना रहना चाहिए। जासूसी निज़ाम के एक हाकिम ने कहा, वहाँ के हुक्मरान इस्माइली कहलाते हैं, लेकिन हमारी इत्तला यह है कि वो फ़िरक़ा बातिनिया से ताल्लुक़ रखते हैं और इस्माइलियों को बदनाम कर रहे हैं। ख़तरा यह है कि वो इस्माइलियों को धोखे में अपने साथ मिलाकर हम पर हमला कर सकते हैं। अबू मुसलम राजी ने कहा, आपके जासूसों की तमाम इत्तलात मेरे सामने हैं। मिस्र में अपने जासूसों का मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है और यहाँ इस शहर के हर घर और हर फर्द पर नज़र रखें। इस्लाम की वहदत को पेश नज़र रखें। कुरान के इस फरमान को अपनी हुकूमत का बुनियादी उसूल बनाएं कि उम्मत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जमात है। मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। आपके बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया है। ये फ़िरक़े बाद में पैदा हुए और होते चले जा रहे हैं। ये नबियों ने नहीं, आम कसम के इंसानों ने बनाए हैं और ये इस्लाम के मुनाफी हैं जिसके हम पैरोकार हैं। असल इस्लाम वो है जो अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ गए थे। यहाँ किसी के मुतालिक पता चले कि वो फ़िरक़ा बंदी को हवा दे रहा है तो मुझे इत्तला दो, मैं उसे सारी उम्र के लिए कैद खाने में डाल दूंगा। वक्त गुजरता चला गया। अब्दुल मलिक इब्न अताश ने हुस्न बिन सबा की तरबियत जारी रखी। हसन भी बड़ा खूबसूरत जवान निकला। यारी और फ़रेबकाराना अदाकारी में तो उसने महारत हासिल कर ली। फ़रही के साथ इसकी मुलाकातें जारी रहीं। फ़रही गैरमामूली तौर पर दिलेर लड़की निकली, जिसकी एक वजह तो ये थी कि उसे इब्न अताश की हौसला अफजाई हासिल थी। पहले बताया जा चुका है कि वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ इब्न अताश की मुरीद थी और इसकी हर बात को फ़रही आसमान से उतरी हुई बात समझती थी। इब्न अताश ने उसे कह दिया था कि इसकी ज़िंदगी का साथी हुस्न बिन सबा है। हुस्न बिन सबा पर पहले जो खौफ सा तारी रहता था वो अब ख़त्म हो चुका था। उसे इब्न अताश ने कई बार आधी रात के वक्त कब्रिस्तान में भेजा था। हर बार वो हुस्न को मर्दे की कोई ना कोई हड्डी लाने को कहता था या कब्रिस्तान में बैठकर कोई अमल करना होता था। एक रात हुस्न कब्रिस्तान में 2 पुरानी कब्रों के दरमियान बैठा कोई अमल कर रहा था। इस रात भी चंद पूरा था। वो अपने अमल में महू था कि इसके करीब सीसी की आवाज़ें उठीं। उसने जहन को एक मकाम पर करने और दुनिया से लाताल्लुक़ हो जाने की इस कदर महारत हासिल कर ली थी कि उसे जैसे ये आवाज़ सुनाई ही ना दी वो उसने आंखें बंद कर रखी थीं। उसने अपने अमल के मुताबिक आंखें खोलें तो वो चौंक पड़ा। इससे सिर्फ 2 कदम के फासले पर उसके सामने सियाह काला एक नाग फन फैलाए हुए सीसी कर रहा था। उस्ताद ने उसे बता रखा था कि कब्रिस्तान में सांप होते हैं।
اگر کبھی سانپ سے آمنا سامنا ہو جائے تو وہ بے حس ہو جائے، کوئی حرکت نہ کرے، اس سے سانپ کو یہ تاثر ملے گا کہ یہ کوئی بے جان چیز ہے جس سے اسے کوئی خطرہ نہیں، پھر سانپ چلا جائے گا۔ حسن بن صبا نے ناگ کو دیکھا تو پتھر مار کر اسے بھگانے کی بجائے بیٹھا رہا اور انگلی تک نہ ہلائی، ناگ اسے دیکھتا رہا اور اس کا پھن دائیں بائیں جھولتا رہا۔ حسن نے ننگی تلوار زمین میں گاڑ رکھی تھی، اس نے تلوار کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، اس کے دل میں خوف آنے لگا لیکن اس نے ہوش ٹھکانے رکھے۔ ناگ ذرا سا آگے آیا، حسن کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا محال ہو گیا، اس کے لیے دو ہی صورتیں تھیں، ایک یہ کہ اٹھ کر بھاگ جائے، دوسری یہ کہ تیزی سے زمین سے تلوار اکھاڑے اور ناگ کو مارے، لیکن ناگ نے اپنا پھن لپیٹا اور پیچھے کو مڑ کر چلا گیا۔ حسن نے اپنا عمل مکمل کیا اور گھر چلا گیا۔ اگلی صبح عبدالملک ابن عطاش کے یہاں کی، پہلے اسے بتایا کہ اس نے عمل مکمل کر لی ہے، پھر بتایا کہ ایک ناگ اس کے سامنے آ گیا تھا، اس نے تفصیل سے سنایا کہ ناگ کس طرح آیا اور کس طرح گیا۔ سانپ کو نہیں ڈسا کرتا، ابن عطاش نے کہا میری بات سمجھو، میں تجھے اسی مقام پر لانا چاہتا تھا، تو اپنی منزل کے آدھے راستے تک پہنچ گیا ہے، اب منزل تک تجھے کوئی اور پہنچائے گا، میری استادی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، تو کیا مجھے کوئی اور استاد ڈھونڈنا پڑے گا؟ حسن نے پوچھا یا آپ مجھے کسی کے پاس بھیجیں گے؟ اس سوال کا جواب تجھے خواب میں ملے گا، ابن عطاش نے جواب دیا، گزشتہ رات کا عمل جو تجھ سے کروایا ہے وہ کوئی معمولی عمل نہیں، ناگ کا تمہارے پاس آنا اور تجھے ڈسے بغیر چلے جانا اس عمل کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ اگر تو بھاگ آتا یا ناگ تجھے ڈس لیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تو نے عمل صحیح نہیں کیا، یہ عمل کسی اور وجہ سے ناکام ہو گیا ہے۔ 5-7 دنوں کے اندر تو خواب میں کچھ دیکھے گا، وہ ایک راستہ ہوگا جو بہت ہی دشوار گزار ہو سکتا ہے اور بالکل آسان بھی۔ میری دعا ہے کہ تجھے راستہ دشوار نظر آئے، سکھ دکھوں میں سے گزر کر ہی ملتا ہے، دولت آسانی سے ہاتھ آ جائے تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، خون پسینہ بہا کر اور محنت مشقت سے اپنی ہڈیاں تڑوا کر اکٹھا کیا جائے تو انسان اس کی قدر کرتا ہے، اگر گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے نہ ہوں تو اس پھول کی قدر و قیمت ختم ہو جائے۔ گزشتہ رات کے عمل نے تیرے دل و دماغ پر ایسا اثر چھوڑ دیا ہے کہ تو ایک خواب دیکھے گا کہ تو کہیں جا رہا ہوگا، اس راستے کو ذہن میں محفوظ کر لینا، جون ہی آپ کھلے کاغذ قلم لے کر یہ راستہ اور اس کے اشارے کاغذ پر اتار لینا، ہو سکتا ہے خواب میں تمہیں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی نظر آئے، ایک غار بھی نظر آئے گا، اسے ذہن میں محفوظ کر لینا۔ محترم عطارق حسن نے پوچھا کیا یہ خدائی اشارہ ہوگا؟ عبدالملک ابن عطاش نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر کچھ بھی نہ بولا، معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے شاگرد کے اس سوال کا جواب نہ دینا چاہتا ہو، اس نے آخر سر اٹھایا اور نظریں اپنے شاگرد کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ اگر یہ کوئی راز کی بات ہے تو نہ بتائیں، محترم عطارق حسن نے کہا۔ ہاں حسن نہ بتاتا، اس نے کہا بات راز کی ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ راز بھی تجھے دے دوں تو قابل ہو گیا ہے کہ ہر راز کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ میں نے آج تک تجھے جو سبق دیا ہے اور جو عمل کروائے ہیں اور گزشتہ رات کا جو عمل تھا، یہ خدائی عمل نہیں، یہ ابلیسی عمل ہے، اس سے تجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیا تو آپ نے اپنے روحانی سکون محسوس نہیں کر رہا؟ ہاں محترم عطارق حسن نے جواب دیا، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ میں ایسا سکون محسوس کرتا ہوں جیسے میں فضا میں اڑ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ میرے وجود میں ایک طاقت آ گئی ہے جو چٹانوں کے بھی جگر چاک کر سکتی ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، ابن عطاش نے کہا، تیرے اندر ایسے اوصاف غالب تھے جو ایسے ہی عملیات سے تجھے سکون اور طاقت دے سکتے تھے، یہ سب ابلیسی عملیات ہیں جنہیں اسلام نے گناہ قرار دیا ہے۔ یہ علم فرعونوں کے زمانے میں بھی تھا اور پھر اس علم کو یہودیوں نے اپنا لیا اور اس میں شہرت حاصل کی۔ تو نے ایک بار کہا تھا کہ تو فرعون بننا چاہتا ہے، میں نے تیرے اندر اتنی طاقت پیدا کر دی ہے کہ تو اس غار تک پہنچے گا جو تجھے خواب میں نظر آئے گا، وہاں تیرا یہ علم مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ مت سوچ کہ یہ علم خدائی ہے یا ابلیسی، یہ سحر کا علم تھا جسے آج کل کالا جادو کہا جاتا ہے۔ ابن عطاش اس علم میں جتنی دسترس رکھتا تھا وہ اس نے حسن کے دماغ میں ڈال دیا تھا، اس دوران وہ حسن کو علم نجوم بھی پڑھاتا رہا تھا۔ تیسرے چوتھے دن حسن بن صبا ایک کاغذ اٹھائے اپنے استاد کے یہاں دوڑا گیا اور کاغذ اس کے آگے رکھ کر کہا کہ میں نے خواب میں یہ راستہ دیکھا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ راستہ اگر خواب جیسا ہی ہے تو بہت ہی خوفناک ہے، وہاں تک زندہ پہنچنا مشکوک نظر آتا ہے۔ میں جانتا ہوں، ابن عطاش نے کہا، اگر تو نے یہ سفر بخیر و خوبی کر لی تو سمجھ لے کہ تو نے ساری دنیا فتح کر لی ہے، کل اس وقت نکل جا جب تجھے فجر کی اذان سنائی دے۔ اگلے روز جب سورج افق سے ابھرا تو شہر سے کوسوں دور 2 گھوڑے جا رہے تھے، ایک پر حسن بن صبا سوار تھا اور دوسرے گھوڑے پر فرحی سوار تھی۔ گزشتہ رات جب وہ فرحی سے ملا تو اس نے فرحی کو بتایا کہ وہ کس سفر پر روانہ ہو رہا ہے۔ فرحی نے کہا کہ وہ بھی ساتھ جائے گی۔ حسن نے اسے روکنے کے لیے بہت کچھ کہا لیکن فرحی نہ مانی، وہ تو اس کے پیچھے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ میری زندگی تمہارے ساتھ ہے،
हसन फरही ने कहा था, मैं पीछे रह गई तो किसी जागीरदार या किसी अमीर वजीर के हाथ चढ़ जाऊंगी। इमाम अब्दुल मलिक कब तक मेरी हिफाजत करेंगे? तुम जिस सफ़र पर जा रहे हो ये बड़ा ख़तरनाक है। मालूम नहीं जिंदा लौट सकोगे या नहीं। मैं तुम्हारे साथ जीना और तुम्हारे साथ मरना चाहती हूँ। अगर तुम साथ नहीं ले चलोगे तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी, इस शहर में नहीं रहूंगी। हसन बिन सबा इतना मजबूर हो गया कि वो फरही को रोक ना सका। हसन तो अपने घर वालों को बताकर घर से निकला था। उसे उसके बाप ने खुद ही अब्दुल मलिक इब्न अताश की शागिर्दी में बिठाया था। लेकिन फरही घर वालों को बताए बगैर निकली थी। वो उस वक्त जाग उठी थी जब घर वाले गहरी नींद सोए हुए थे। घोड़ा इसके एक भाई का था। वो अंधेरे में ही घर से निकल आई थी। वो जो कदर खूबसूरत थी, इससे कहीं ज्यादा मजबूत हौसले वाली थी। हुस्न भी शहर से थोड़ी ही दूर गया था कि फरही इससे जा मिली। हुस्न के जहन में ख्वाब की बारीक से बारीक तफसील भी महफूज थी और उसके पास कागज भी था जिस पर उसने इशारे लिखे थे। अगर ये कोई सीधा रास्ता होता तो वो बहुत ही दूर निकल गए होते, लेकिन ये कोई बाकायदा रास्ता नहीं था। जंगल था, कहीं बंजर इलाका था और फिर पथरीला इलाका शुरू हो गया। पहले एक नदी आई जो इतनी गहरी नहीं थी। उनके घोड़े इसमें से गुजर गए, लेकिन आगे जो नदी आई वो खासी गहरी थी और पानी का बहाव भी खासा तेज था। हुस्न ने रास्ते वाला कागज एक हाथ में लेकर हाथ ऊंचा कर लिया था कि ये भीग ना जाए और इन्होंने घोड़े नदी में डाल दिए। चूंकि बहाव तेज था इसलिए घोड़े सीधे जाने की बजाय बहाव के साथ बहते गए और खासी दूर जाकर किनारे पर चढ़े। हसन ने जहन पर जोर दिया और देखने लगा कि वो निशानियां कहाँ हैं जो उसे ख्वाब में नजर आई थीं। उसने कागज से भी मदद ली और आगे बढ़ने लगा। आगे इलाका चट्टानी था। ऊंची नीची चट्टानें बेआब हो गया थीं। इनमें बाज नोकीली और बाज ऊपर से चपटी थीं। बाज का रंग सलीटी और बाज कोयले की तरह सियाह थीं। हसन दो चट्टानों के दरमियान चला गया। थोड़ी ही दूर जाकर ये रास्ता एक तरफ को जाता था। वो इधर मोड़ा तो उसे बाएं को मुड़ना पड़ा। इस तरह उसे चट्टानों ने कभी दाएं कभी बाएं इतना ज्यादा मोड़ा कि वो भूल ही गया कि उसे किस सिमत जाना है और वो उन भूल भलियों में किस तरफ से दाखिल हुआ था। इसने सूरज से सिमत मालूम कर ली, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि वो आगे बढ़ रहा है या एक ही जगह पर घूम रहा है या पीछे को जा रहा है। सूरज अपने रोजमर्रा सफर पर चला जा रहा था और उफक से थोड़ी ही दूर रह गया था। हसन परेशान हो गया। उसे शाम गहरी होने से पहले वहां से निकलना था। उसने घोड़े की रफ्तार और तेज कर ली। मालूम होता है तुम ख्वाब वाला रास्ता भूल गए हो, फरही ने कहा। मैं ख्वाब में भी उसी तरह उन भूल भलियों में घूमता रहा था। हसन ने कहा, रास्ता मिल जाएगा। इन चट्टानी भूल भलियों में घूमते फिरते उसे एक ऐसी चट्टान नजर आई जो ऊपर से आगे को झटकी हुई थी। यह कुदरत का एक शाहकार था। ये बेगैर सतूनों के बरामदे जैसी थी। वहां पहुंचकर हसन ने घोड़ा रोक लिया और फरही से कहा कि कुछ देर आराम कर लिया जाए। दोनों घोड़ों से उतर आए और बरामदे की छत जैसी चट्टान के नीचे बैठ गए। ये कोई गार तो नहीं था, लेकिन चट्टान अंदर से एक वसी खूह जैसी हो गई थी। इसका फर्श जमीन की सतह से 1.5 गज नीचे था। हुस्न तो बैठ गया, लेकिन फरही खूह में देखने लगी। इसने ये भी कहा कि रात गुजारनी पड़ी तो यही गुजारेंगे। इसके साथ ही इसकी हल्की सी चीख सुनाई दी। हसन तेजी से उठा और फरही तक पहुंचा। नीचे देखूं? हसन फरही ने कहा। हसन ने नीचे देखा। इंसानी हड्डियों के 2 पिंजर पड़े थे। इनके कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे। हड्डियां बिल्कुल खुश्क हो चुकी थीं। एक पिंजर मर्द का था और दूसरा औरत का। औरत की निशानी बड़ी साफ थी। इसके लंबे लंबे बाल खोपड़ी के करीब ही पड़े थे। दोनों इस पोजीशन में नहीं थे जिस तरह लाश को कब्र में सीधा रखा जाता है। हसन कूदकर नीचे चला गया। इसने मर्द की पसलियों में देखा, वहां एक खंजर पड़ा हुआ था। जिन 2 पसलियों के दरमियान ये खंजर फंसा हुआ था वहां से दोनों पसलियां थोड़ी थोड़ी कटी हुई थीं। एक तलवार दोनों ढांचों के करीब पड़ी थी। मालूम नहीं ये कौन थे? फरही ने कहा। कोई हम जैसे ही होंगे, हसन ने कहा, लेकिन ये कुछ और मामला मालूम होता है। इस आदमी को सीने में खंजर मार कर मारा गया था। हो सकता है औरत को इस तलवार से मारा गया हो। ये भी हो सकता है कि ये हमारी तरह उन भूल भलियों में फंस गए हों और यहाँ रात गुजारने के लिए रुक गए हों। मेरा है कि ये भूख और प्यास से मरे थे। इनके पास पानी नहीं था, होता तो यहाँ मशकीज़ा पड़ा होता। हसन फरही ने कहा, मैं कभी डरी नहीं, लेकिन मैं दिल पर खौफ की गिरफ्त महसूस कर रही हूँ। हम यहाँ नहीं रुकेंगे, फिर हमें यहाँ से जल्दी चल पड़ना चाहिए। हसन ने कहा। दोनों घोड़ों पर सवार हुए और 2 चट्टानों के दरमियान चलने लगे। ये तंग सा रास्ता इन्हें ऐसी जगह ले गया जहाँ चट्टानें पीछे रह गई थीं और जरा खिला मैदान था। 3 अतराफ चट्टानें थीं। चौथी तरफ की चट्टान के दरमियान थोड़ा सा रास्ता था। हुस्न इस तरफ हो लिया। दोनों घोड़े पहलू ब पहलू चले जा रहे थे। जब दोनों इस तंग से रास्ते के करीब गए तो दोनों घोड़े अपने आप ही रुक गए। पहले वो कुछ बेचैनी से इधर इधर होने लगे, फिर दोनों घोड़े कांपने लगे। इन्होंने घोड़ों को एड़ लगाई, बागें झटकी, लेकिन घोड़े कांपते रहे और आगे बढ़ने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। वो देखो फरही
حسن نے کہا گھوڑے آگے نہیں بڑھیں گے،